हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ तारिक ज़मील जी का। और आज मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं तारिक ज़मील जी के। तो ये है द मदर्स माय मदर इन लॉ हर फेवर्स ओवर मी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। 14 बरस नवासों को संभालना शादी के बाद और एक छोटे से क्वार्टर में, ये एहसान मेरी नस्लें भी नहीं चुका सकती। फिर मैं बैरून के सफ़र जा रहा हूँ बच्चों को संभाल। मैं और मेरी बीवी हम दोनों मिल के जा रहे हैं 4 महीने के लिए। पीछे मेरे बच्चों को संभाला हुआ है। मुबशर मुदस्सर की जो वालदा हैं, कहते हैं जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अगर तुम लोगों का एहसान नहीं मानते और उनका शुक्र अदा नहीं करते हो तो तुम अल्लाह के शुक्र गुज़ार भी कभी नहीं बन सकते। अल्लाह की बंदी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने मेरी शादी की। मेरा माहौल देहाती ज़िम्मेदारा, और मैं जब 4 महीने लगा के घर गया तो छोटे बच्चे भाग के मुझे मिलने आए। तो मुझे देख के सारे वापस दौड़ गए कि भूत आ गया, मेरी दाढ़ी पे भूत आ गया। ये माहौल था हमारा। तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। अपने ये तो मौलवी बन गया, ऐसी तो नहीं रिश्ता दे। तो मुबशर की अम्मी ने अपनी बेटी मुझे दी और मेरी ज़िंदगी उस वक्त कांटों की सेज थी। मैं कांटों पे चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी कांटों पे चला दी मेरे साथ। इस कदर मेरी मशक्क़त और मुजाहदे की ज़िंदगी थी कि अब मैं सोचता भी हूँ तो हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने कैसे गुज़रवा दी। उनकी सारी फैमिली ने उनकी मुखालफत की। उस अल्लाह की बंदी अकेली ने स्टैंड लिया और मुझे अपनी बेटी दी। अब मैं रायगढ़ में ज़िंदगी वक्फ़ कर चुका था। मैं जाऊं तो इसे कहाँ छोड़ूं। गांव ले जाता हूं तो माहौल कोई नहीं, ज़ुबान एक नहीं है, कल्चर एक नहीं है। सारी चीज़ों के बावजूद तन्हाई और तहज़ीब का फ़र्क वो जानलेवा होता है। और यहाँ उसको अलग रखूँ तो फिर उसकी कफ़ालत कौन करे। मैं तो रायगढ़ में हूँ। 2 महीने के बाद भी छुट्टी मांगते थे तो डांट पड़ती थी कि इतनी जल्दी जाना चाहते हो। शादी के बाद 2 हफ्ते गुजार के मैं रायगढ़ गया तो अब्दुल वहाब साहब ने मेरी क्लास ली कि तू 2 हफ्ते ला के आ गया, इतनी देर कर दी थी। तो ऐसा माहौल। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर रखा, मेरे बच्चों को संभाला। 14 बरस जब तक वो बड़े नहीं हुए मैं अलग नहीं हो सकता था। जब वो बड़े हुए तो फिर मैंने अलग अपनी तरतीब बनाई। 14 बरस नवासों को संभालना शादी के बाद और एक छोटे से क्वार्टर में, कोई महल नहीं था, कोई मालदार नहीं थे, सफ़ेद पोश थे बिल्कुल। ये एहसान मेरी नस्लें भी नहीं चुका सकती कि अल्लाह ताला उनको आलीशान दर्जात नसीब फरमाए। फिर मैं बैरून के सफ़र जा रहा हूँ बच्चों को संभाल। मैं और मेरी बीवी हम दोनों मिल के जा रहे हैं 4 महीने के लिए। पीछे मेरे बच्चों को संभाला हुआ है। 2 दफ़ा मेरा सफ़र 4-4 महीने का हुआ। फिर हज के सफ़र हर साल, पीछे बच्चे अकेले।
ان کو مدثر سنبھالتا تھا، مبشر سنبھالتا تھا، اور ان کی بہنیں، ان کی والدہ، یہ پورا خاندان انہوں نے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ میں مرتے دم تک اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا ہوں، اس کا میں حق نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ شادی کے بعد بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن اس نے 14 برس اس بوجھ کو اٹھایا، خوشی کے ساتھ اٹھایا۔ ان کے والد اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو دنیا سے رغبت، دونوں میاں بیوی کو دنیا سے رغبت ہی کوئی نہیں تھی، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھی آخرت بنائی۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ اس طرح کے بوجھ اٹھانے والی ماں کوئی کوئی ہوتی ہے، باپ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ تمہارے نانے نانی، تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، انہوں نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے کبھی بھلانا نہیں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کا یہ ظرف اور یہ حوصلہ ہوتا ہے، اور مطلب کہ کوئی دنیاوی کشادگی بھی کوئی نہیں ہے، تنگی ہے۔ تو اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ میں جو دنیا میں پھرنے کے حوصلے میرے اندر آئے تو ان کی وجہ سے، اگر میرے بچے سنبھالے نہ جاتے تو میں تو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بچے کے ماموں نے، خالاؤں نے، نانی نے، نانا نے بچوں کو سنبھالا، اور میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا، اور اللہ نے میری آواز کو پورے عالم میں پہنچایا، لگایا۔ والدین چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ میرے والد فوت ہوئے تو میں نے 10 نفل ان کے لیے پڑھنے شروع کیے روزانہ۔ پھر میری والدہ فوت ہوئیں تو 10 نفل ان کے لیے شروع کیے۔ یہ پچھلے دنوں میں بیمار ہو گیا ہوں سر درد کی وجہ سے، تو میرے نفل چھوٹ گئے۔ تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے ہیں میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی، مجھ سے کہہ رہے ہیں میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی، ساری زمین تو تینوں دے دیتی آئی، میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے فوراً پتہ چلا کہ میرے نفل چھوٹے ہوئے ہیں، تو سر درد کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اب جو تلافی ہے وہ ہے ایصال ثواب سے۔ ان کے لیے آپ نفل پڑھیں، صدقہ دیں، دعا کریں، بہن بھائی آپس میں محبت سے رہیں، اس سے والدین کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وابدلہا دارا خیرا من دارہا ومالا خیرا من مالہا واہلا خیرا من اہلہا۔ یا اللہ تو مبشر اور مدثر کو دنیا آخرت کی عالی شان درجات نصیب فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، دونوں میاں بیوی کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس ان کا مقام بنا۔ دنیا میں جو ان کے انسان بشر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ اپنے فضل سے معاف فرما، اور اجالا سارا دن وہ قرآن پڑھتی تھیں، ہم اس کے گواہ ہیں، اور جس کا قرآن کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ تیری محبوب بندی تھی کہ سارا دن قرآن پڑھنا، 2 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کرنا۔ ان کی اس نیکی کو قبول فرما، اور ان کو جنت الفردوس کے بھی عالی مقام نصیب فرما۔ ہمارا ہم میں سے جتنوں کے والدین تیرے پاس آ گئے ہیں سب کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، اور جتنا ہم یہ مجمع بیٹھا ہے جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ ویڈیو تو ان کا بیان تو بہت ہی
ही बेहतरीन था और इनका दिल बहुत साफ़ है, इसलिए ये सब के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि सबके वालिदैन को वो इस्लाम की रोशनी फरमाए। और मुझे भी ये बहुत सारे कमेंट में आते हैं कि आपको अल्लाह ताला इस्लाम की रोशनी फरमाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे लिए इतना सोचते हो और हमारे लिए इतनी अच्छी कमेंट करते हो, तो हमारी ज़िंदगी भी सफल बन जाती है। और इन्होंने जो कहा कि उनकी पत्नी की माँ ने उनके बच्चों को संभाला है, तो हम भी हमारी दादी के पास रहते थे, लेकिन इतने भी दिन तक नहीं, इनके बच्चे 14 साल तक अपनी दादी दादा के पास रहे हैं। और उन्होंने भी वैसे तो लड़की तो एक दो दिन से ज़्यादा माँ बाप के घर पे रहे तो वो उनके लिए बोझ ही बन जाती है। और कहते हैं ना, मेहमान 2-4 दिन के मेहमान होते हैं। तो यही बात उन्होंने सही तरह से समझाई, क्योंकि कोई भी लोग अपनी बच्ची का निकाह होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा देर तक अपने घर में ठहराना उनको बोझ समझते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि बेटी तो आपकी होती है ना, तो 9 महीने आप पेट में पालते हो, तो शादी के बाद थोड़ी देर रह भी जाए तो क्या गलत हो गया। तो ये बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरी दादी की याद आई, क्योंकि मेरी दादी भी बहुत प्यारी है। और मैं भी छुट्टियों में अपनी दादी के पास जाती थी 2-3 महीने रहने को समर सीज़न में। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी मेरी दादी की याद आई। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और मौलाना तारिक जमील जी के मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, अगर आपको वो देखने हो तो मेरे चैनल में पे जाके आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।